Rano proleće je vrijeme kada možemo sejati različite vrste povrća. Među najpoznatijim povrćem koje se može sejati rano proleće jeste grašak. Svima je poznato da postoje različiti tipovi graška koji se mogu koristiti u ishrani. Poznati su graškovi krunci, odnosno grašak koji se može koristiti za zrno. Postoje više sorata graškova koje se mogu koristiti za zrno. Međutim, postoje druge sorte graškova, a to su graškovi šećerci, oni koji se mogu koristiti za upotrebu mahune. Ako se odlučimo za setve graška šećerca, mahunaša, kao visoke sorte, potrebno je znati da prilikom setve graška treba da obezbedimo oslonac. Oslonac je ono što će omogućiti grašku da se svojim viticama pričvršćuje za podlogu da bi kasnije mogao da uspravi svoje stablo i da donese obilje mahuna i plodova. Ukoliko pripremamo oslonac za grašak mahunaš, odnosno za grašak šećerac, jednostavno ga možemo napraviti uz pomoć 2 ili 3 oslonca u obliku koca i sa nešto kanapa. Grašak šećerac je biljka koja može da izrasti do metar visine, ali nema tako veliku masu, pa se na taj način može veoma jednostavno gajiti sa potporom od kanapa. Pored potpore od kanapa možemo imati različite oblike mreža koje zatežemo, zatim metalnih konstrukcija, poplitanja od pruća ili pripremljeni oslonci koji se rade za grašak. Grašak šećerac je biljka koja zahtjeva dosta vlage, što znači da ukoliko želimo da ga posadimo u svojoj bašti, moramo mu obezbediti kvalitetno i dobro zalivanje. Ne samo u onim delovima kada nema uopšte kiša, nego čak i kada je slabije vlažno. Izraziti je ljubitelj vlage. A što se tiče hranljivosti zemljišta, podložan je zemljištima koji nemaju preterano veliku količinu hranljivih materija, te se jednostavnim dodavanjem komposta ili eventualno mineralnih đubriva može prihraniti biljka da bi nastavila da rasti i da se oformi u potpunosti. Održavanje graška šećerca u toku godine svodi se na eventualno 1 ili 2 okopavanja sa zagrtanjem. Međutim, potrebno je znati da se biljka može ponekada i delimično vezivati, što znači da ukoliko biljka počne da raste, treba je oslanjati uz konopac ili uz njen naslon u smeru u kom ona treba da ide, da ne bi došlo do padanja čitave leje. Nakon toga, kada se biljka uspravi, ona će sukcesivno donositi plodove, odnosno mahune koje možemo podbirati u nekoliko navrata, a kasnije, ukoliko želimo, neke od mahuna možemo ostaviti da od njih ostavimo seme za sopstvenu upotrebu.